Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? What will fill the shattered dreams of your lives? Hello, hey, sorry. Ay nga po, mga kaigsuunan, dinay sa Kugon Market, among mga mahal na igsuon. Kini nga kapunod, amo po lang among pagpakiguban kaninyo. Sa biling kami magapadayon sa among pagpanerbisyo nining kahaponon, pagpahatag o information na tungod sa gospel diya sa Ginoo. Ako ning awiton ning awit magaluwag kini give them all to Jesus. I'm tired of chasing I'm tired of spinning round and round, looking for the shadow glimpse of your life. The fate of Jesus living down. Give him all, give him all, give him all to Jesus. Shattered dreams and watered heart, broken thorns. Give him all, yeah, give him all to Jesus. He will turn your sorrows into joy. Give me mercy, there will be sunshine. Give me mercy, there won't be rain. He only promised a heart full of singing. Let the feet of Jesus laid him down. Give him all, yeah. Give him all to Jesus. Shattered dreams and wounded heart, broken thorns. Give him all, yeah. Give him all to Jesus. But he will turn your sorrows into joy. Give him all, yeah. Give him all to Jesus. And he will turn your sorrows into joy. Nagkaroon sa pagmaya sa kagawasan ka hanggang ni Kristo tinatunag tubos sa pagmaya sa kagawasan ka kang Jesus. Dinaglaadlaw sa pagmaya nagkaroon sa pagmaya sa kagawasan ka Kristo, kinatunag tulos. Paglasok pagmaya sa kagawasan ka kang Jesus. Kamasnan ka ba, Igsoon? Kamasnan ko sa palakian, kamasnan sa sala, kamasnan pa sa kawasan, sa ngalan ni Jesus. Paglasok pagmaya sa kagawasan ka kang Jesus. Nagkaroon sa pagmaya sa kagawasan ka pagkatawag ni Kristo pinagtunag tubos. Paglasok pagmaya sa kagawasan ka kang Jesus. Tinod na! Gawas na ka na ba? Gawas na!
sa sala. Kasunod sa kalisod sa ganang Jesus. Jesus pagmaya sa kawasan takang Jesus. May hapon mga kaigsuunan din sa Congon Market sa Makosa pa. Ngami sa mabuo lamang ang panahon. Ngapon may nagdala o gospel dili sa pagguba sa inyong reliyon o inyong belief. Ngami aron sa sulpad nini problema nato nagihatag na daan sa taas ng panahon. It's 1,000 years gihatag ng prophecy. O diya sa Bible na record po nagaingon din for all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan na kasala o nawala sa maya sa Ginoo. That's why mga kapatid ni Ami kini nga verse naghatag kini og pagpahinumdum kanato nga dili walay seguridad ang tao pag kung wala siya sa Ginoo. Kaya madun pa sa Biblia, kung wala ka sa Ginoo, wala ka sa Ginoo, descended ang tao sa impyerno. That's why ni Ami, wala nagdalag reliyon kundi among ipasabot ang gospel. Nga kini ang gospel, muning buhatot ka nato sa seguridad sa atong kinabuhi matag usa ngadtos padulong sa langit. Tungod kay ang tao pag wala siya sa Ginoo sa makausap pa, descended siya sa impyerno. Pero kung nandito tayo sa Panginoon, pag nandyan ka sa Panginoon, nag-serve ka sa Panginoon, mga kapatid, tagaan ka o mayong kaugma, tagaan ka sekuridad sa imong kinabuhi. That's why, niyami, aron sa pag-introduce, pag-explain ka ninyo, may tungod sa gospel, tungod kay kining gospel, mo kining magpahatod, pagpainumdum kanimo, kanako, na ikaw di ay padulong sa impyerno. Ako po, padulong sa impyerno kung wala tay relasyon sa Ginoo. Atong sabto ng gospel na tay igsoon na to si Sir Alan Major. Naghatag siya og panahon alang karatang tanan aron magpasabot tungod kay kini siya nga problema usa kini ka serious tungod kay ikaw gako kung dili ta makasabot sa gospel, kung dili ta makasabot sa kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo sa taas ng panahon ug masabtan nato ni ikaw gako sigurado ko do na kay seguridad sa kinabuhi tungod kay dili kalibutan makausap pa igsoon wala tayong seguridad sa itong kinabuhi. Magpakabuhi tayo nilang adlaw, gikan from birth to birth. Gikan sa gamay, hantod magdako ta, matigulang, mamatay. Wala tayong seguridad. Tungod kay, ano man, bisag kung sa'y dagan tag kwarta, dagan kong kwarta. Apan, ang imong kinabuhi, ang akong kinabuhi, matigulang yapon ta. And, dili ta maka-escape sa destiny na to nga kita padulong sa pagkatigulang and then mamatay dayon. That's why this gospel mo kining magpahinumdum ka na to ikaw gako sa diyang kwaon ka sa Ginoo niyang gabi oron sa nga orasa oron sa nga adlaw tuiga wala na ikaw kapatid mahimong wala kay seguridad sa mga kinabuhi sa kining pagpanerbisyo na mo pagdalaw gospel dili kini pagubasi mong reliyon usa kini sa pag-asar kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan kung ato lang doon na tayo relasyon sa Ginoo kung doon na tayo relasyon sa Ginoo I'm sure sigurado yun ko the Bible says but those who ever believe it on Him John 3:16 but those who ever believe it on Him should not perish but have everlasting life. Conditional mga kapatid gusto sa Ginoo nga motuo kaniya. Upon sa dili pa ko tawagan nato si Major, si Sir, sa mag-introduce or maghatag og information about sa gospel. Ako ning awiton ang awit nga nagaluhan kini what a difference you've made in my life. Kining awit mga kapatid, ipasalamatan nako ang Ginoo tungod kay kung wala ang Ginoo nag-change sa akong kinabuhi. Sigurado gyud ko nga walay destinasyon nga akong kinabuhi. But thanks be to God. Tungod kay kung may lailan nimo ang Ginoo, nailailan akong Ginoo sa akong kinabuhi, gi-change niya akong kinabuhi. Sa una, I was a drunkard before. But then when I came to Jesus Christ, then God really changed my life. Yan yung sabang akong kinabuhi. Ang mangit-ngit nga pangulona na ako sa una, gihimog, gipulian sa Ginoo, mahayag nga pangunahuna
Ang adik sa unang nga Pangulo na karon wala na dili na adik. Adik na lang ko diya sa Ginoo sa pagigugma. So this time mga kapatid, I would like to sing this song, What a Difference You Made in My Life. What a difference you made in my life. What a difference you made in my life. You're my sunshine day and night. Oh, what a difference you made in my life. What a change you have made in my heart. What a change you have made in my heart. You replace all the broken part. Oh, what a change you have made in my life. But to me it was just a word and a song. The band played we over you. But no one enjoyed the singing, 'cause you sure my love the meaning. The joy what is spreading here. Oh, what a difference you made in my life. What a difference you made in my life. You're my sunshine day and night. Oh, what a difference you made in my life. Love to me was just a word and a song. The band we over you. But no one joy the singing. She sure my love the meaning. The joy of what is spreading news. Oh, what a difference you made in my life. What a difference you made in my life. You replace all the broken part. Oh, what a change you have made. Oh, what a change you have made in my life. But to me it was just a word and a song. The band way over you. But no one joy the singing. Should you belong the meaning? The joy I want is spreading news. Oh, what a difference you made in my life. What a difference you made in my life. You replace all the broken parts. Oh, what a change you have made. Oh, what a change you have made in my life. In my life. In my life. In my life. Salamat sa Ginoo. Kung atong kinabuhing soon, magdulang pa sa Ginoo. Sigurado gud ko, usbong ka sa Ginoo mga kapatid. O sa pagpahinomdom, sa dili pa maganing atong speaker, pagpahinomdom, ang atong tanan nga mga ginikanan, ang tanan nga atong reliyon o sa simbahan, asa na nga sikda ang imong silungan karon, even ang atong presidente, even tanan nga naa nga tao nakapalibot, dili gyud makausap sa atong kinabuhing soon.
Ang makausab lang yun sa itong kinabuhi kung magduol ka sa Ginoo. Usbon na lang kinabuhi sa Ginoo. Sa nining kapunon, usa ka nindot ka na to nga gihatag sa Ginoo ang lagad nga maghatag og panahon ka na to, maduna siya gugma ngani ka na tong tanan nga na nag-uol siya, na naghunahuna, na nakita sa Bible mga kapatid nga for all of sin and come short of the glory of God. Tanan na kasala og nawadan sa imaya. Kabalo ba mo igsoon kini nga sala, panulong kita sa impierno. Pero kini nga alagad nabalakas siya og mo siya hinungdan nga natulod siya sa pag preach sa gospel tungod kay doon na siya gugma ng tanang tao makaduol sa Ginoo aron makapaton sa kaluwasan ug panahon sa pagbalik sa Ginoo dili ta makabsan nga mag-inusara kundi ang Ginoo mo dawat kanato ug pagulong kita ngadto sa langit nga gidestinate ug gisaad sa Ginoo sa kinabuhi. Dili na ko maglangan akong ihatag ang panahon sa atong alagad si Sir Major Alan Anesco alang sa pag-introduce paghatag na itong information mo tungod kung unsa gayud ang gospel, unsa ka importante ang gospel nga na sa inyong kinabuhi mga kapatid. Maminaw ta sa mga mensahe sa mubo lamang nga panahon. Hallelujah. Praise the Lord. Sa makausapa, maayong hapon kanatong kanan. Kitang tanan, no, na diri sa Cogon Market area, taga Cagayan, napoy taga Dili Cagayan. But everybody is welcome aron maghimo og business sa atong dapit. Mike Zone siguro dili na lingid sa atong atensyon nga dunay giyera sa Middle East o nabati na gyud nato karong adlaw ug batud pa sa balita nga umabot na mga adlaw nga ni mahal na ang gasolina. But usa lang akong kaingon mga igsoon nga dili lang ta gyud ta angay mabalaka tungod kay kitang mga Cagayanon, kitang mga Pilipino, we are survivors. Kaya nato mga igsoon ang pagpakinabuhi dining kalibutan na bisag unsa pa nang mga pagtaas sa presyo sa palaliton kay kita mga Pilipino mabuhi mukaon lang og saging og moinom og tubig okay na baskog na ang lawas. Hallelujah. Praise the Lord. Isag ko malimot mga igsoon sa pag say thank you, pag-greet sa atong amahan sa atong lungsod nga si Mayor Clarix Oy. Mayor, mayong hapon kanimo og sa City Councilors usab nga gipanguluhan ni Vice Mayor Bibot Rodriguez. Mayong hapon kanatong tanan. We do hope and pray nga makagama pagyud kamo og mga city ordinances that is very beneficial to us Cagayan de Oro, Cagayanon. Di sa kumalimot sa pagtimbaya sa puwersa sa kapulisan sa precinct number 2 nga giuluhan sa ilang hepe nga si Police Major Mario Mandala Jr. Sila ang rason usab inubanan sa atong kooperasyon. Kamo ang rason nganong nagpabilin ang peace and order sa atong dapit diri sa Cogon Market area bisan sa kadaghang tao diring dapita apan nagpabilin ang peace and order tungod kana sa atong kapulisan o sa inyo usad nga mga law-abiding citizens. Karong kahaponon mga igsoon, magtupiko ako kaninyo. Ang akong tupiko mga igsoon mao kini. Why are you here on earth? Nganong ania ka nining kalibutan na? Mga igsoon, wala gyud ako nasayod yun og nagtuo nga wala gyud ka nangandoy o mibutang sa imong unahuna nga mataw ka nining kalibutan na. Niabot na hantod nga miabot ang time nga nakabat-on kag buot nga miingon kasi mo kagalingon nga uy naaman di ko dining kalibutan na muni akong papa muni akong mama. So mga igsoon, wala gyud nimo panganduya. Wa gyud sa imo una nga mataw ka diri. Tungod kana mga igsoon kay dili man ikaw o kita ang magbuot. Ang Dios nga labing gamahanan
ang naghimo sa langit ug sa yuta, mga igsoon, siya ang magbubuot sa tanan. Ang libro mga igsoon sa Ephesians chapter 1 verse 3 paingon sa 6, God has chosen us before the foundation of the world. Ang Episos, sa libro sa Episos mga igsoon sa Biblia, nagaingon nga sa wala pagali buhata sa Ginoo ang kalibutan, iya na kang gipili. So mga igsoon, magpasalamat ta nga plano gayod sa Ginoo nga matao ka nining kalibutan na. Busa ayaw gayod pagmahay, ayaw pag kundili magpasalamat ka nganong natao ka nining kalibutan na. Bisan tuod kaliwala sa mga problema na imong giagian o bugat na kayo imong problema mga igsoon, apan sultihan ko ikaw mga igsoon nga usa ikaw ka champion nga pagkatao, usa ikaw ka survivor. Nasayod ka ba igsoon nga sa dihang ang imong ginikanan ug imong amahan ug imong inahan tungod kay magtiayon man sila mga igsoon sa womb sa imong mama mga igsoon, daghan kay sa dito ang binhi sa imong amahan nga miadto o muadto sa Excel. Apan out of millions mga igsoon, ikaw ra gyud isa ang nidaog munang nataw ka nining kalibutan na. Mga igsoon, busa mao manggalinga makaingon ko usa ikaw ka champion, usa ikaw ka survivor nga tao. Busa walay luna ang problema kanimo tungod kay para sa imong huna-huna kaya nimo ang tanan. Uban ang tabang sa Ginoo ug uban usab ang atong pagpaningkamot. Why are you here on earth? Mga igsoon, tumagon ko ikaw. Number 1, mga igsoon, nganong aniakan nining kalibutan na. Sa ako nang giingon, nga dili sulagma mga igsoon. Kung dili, ibutang gayod sa imong una-una o sa imong utok. Nga usa kini ka plano sa Ginoo. Nganong aniaka nining kalibutan na. Number 1, mga igsoon, ang rason nganong aniaka nining kalibutan na. Naadiya sa Genesis chapter 3 verse 8, to have fellowship with God. Ang Genesis 3:8 mga igsoon nag-ingon nga God walked away, ang Ginoo mga igsoon ni lakaw siya o yang gibiyaan niya iyang trono o miadto siya sa Garden of Eden aron iyang bisitahon ang unang tao nga si Adan o si Eva. Mo kana maigsoon og usa may gibuhat sa Ginoo og ti Adan og ti Eva, nag-fellowship sila mga igsoon sa diyang wala pa ang sala. Nag-istorya-istorya, nagkauban, nagkuyog, naglakaw ang Ginoo nga labing gamahanan og si Adan og si Eva nga iyang gihimo mga igsoon. Mo kana ang rason mga igsoon nganong aniakan nining kalibutan na aron makig-fellowship o makig-istorya mga igsoon sa Ginoo. Apanasayod kita nga tungod sa sala sa dihang mi-give up si Adan sa tentasyon ni Satanas. Nabuak mga igsoon ang usa ka fellowship sa Ginoo ni Adan. Gipapalaya sa Ginoo si Adan sa Garden of Eden tungod kay makasasala na siya. Nabuak mga igsoon ang fellowship ni Adan ug sa Ginoo. Dili na ang Ginoo muadto kang Adan, mo lakaw gikan silang trono o mag-istorya sila ni Adan ug ni Eva tungod kay nakasala naman si Adan. Makasasala naman si Adan mga igsoon. Apan mga igsoon, ang Ginoo dunay pamaagi. Siya mismo ang nangita og pamaagi. Just imagine mga igsoon, ang Dios mao mismo nangita og pamaagi aron nga mapasig-uli ang naguba nga relasyon sa Ginoo og ni Adan og kang Eva. Unsa kana mga igsoon nga pamaagi niya? Mga igsoon, usa ra gyud ang pamaagi sa Dios nga Amahan. Iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga si Jesus Christ nga nagaingon diha sa John 3:16, tungod kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, tungod niya ana iyang gihatag ang iyang bugtong ug iyang gihigugma nga anak nga mao si Ginoong Hesukristo aron sa kinsa katong motuo kaniya dili malaglag apan maluwas ug makamaton hinuon ug kinabuhing walay katapusan.
tungod sa kamatayon ni Jesucristo mga igsoon dito sa cross sa Kalbaryo, pwede na ta makig-fellowship sa Ginoo pinaagi sa mga pag-ampo. Malipay ang Ginoo mga igsoon o iya kan lipayon usab kung aduna ka ikay pakig-istorya mag-fellowship niya kaniya panahon nga ikaw na lang isa before ka matulog sa kagabion o bisan pagbata nimo sa kabuntagon mga igsoon sangpita ang Ginoo kay malipay siya kay mao ka na ang pinakarason nganong aniya kanining kalibutan aron makig-fellowship aron makig-istorya kaniya. Posible ka na maison tungod kay gihimo naman ni Jesus Christ. So katulang nga midawat kang Jesus Christ miila kang Jesus Christ nga Ginoo og personal niya nga mangluluwas. Dunay pakig-fellowship gi-restore o gibalik sa Ginoo ang fellowship niya og ikaw mga igsoon. Apan katong wala nagpakabana kang Jesus Christ nagsalikway sa gugma sa Dios nga mahan nga mao si Jesus Christ. Mga igsoon, gi-invite ko ikaw nga dawata si Jesucristo aron usab ikaw maka-fellowship ug balik sa Dios nga amahan. Hallelujah. Tsada kay maigsoon kung dunay fellowship nimo, pagigistorya nimo sa Dios nga amahan o sa matag adlaw mga igsoon kay nganuman tabangan gyud kaniya mga igsoon. Tabangan kaniya sa imong panarbaho mga igsoon. Dili ka magginusara sa imong pagtrabaho mga igsoon. Gaan kayo ang imong kinabuhi. Taliwala sa mga problema, sa mga depression, sa mga bisan unsa pa nang negatibo sa kinabuhi mga igsoon. Tabangan gyud ikaw sa Ginoo mga igsoon. O himuon niya ang imong kinabuhi nga comfortable ka, malipayon ka mga igsoon ini kalibutan na tungod kay anaa ka man kang Jesucristo tungod kay nasayod ka man nga dili gyud kaniya pasagdan mga igsoon ibabaw ning kalibutan nga puno sa problema o puno sa kasumbanan para sa imo mga igsoon malipayon ka ug dili kini makatandog kanimo kung dili usa lamang kini mga igsoon kung sa pagkaon pa ang problema lang kanimo usa kini kalamas sa kinabuhi o sa kalamas sa kinilaw nga nagpalami mga igsoon kung naghimo ka og kinilaw mga lamas lang kana sa imong kinabuhi dili kana mga igsoon makapaluya kanimo o maguna-una ka mga igsoon nga tapuson na nimo imong kinabuhi ayaw tapusa ang imong kinabuhi mga igsoon ayaw aduna kay paglaom ang Dios nga labing gamahanan mga igsoon naigugma kanimo naigugma sa kanimo survive lang mga igsoon kay tabangan ka gyud niya. Mao kana mga igsoon ang rason, usa sa mga rason nganong aniya kaning kalibutan na to have fellowship with God. Sasama sa ako diri mga igsoon, sa ako mga kaubanan diri. Salamat sa Ginoo, doon na kami fellowship sa Ginoo. O kana tungod kang Jesus Christ, the Son of the living God, provided a way nga kami makaduol sa Dios nga mahan. Doon na kami fellowship. So that's why I encourage you also to come to the Lord Jesus Christ and have fellowship with the Father. Ay kaduhang rason mga igsoon nganong aniya kanining kalibutan na diya sa Genesis 1:8 mga igsoon to take dominion og manage sa creations sa Ginoo. Kita mag-igsoon ang gitagaan sa Ginoo how to manage sa iyang mga creations, sa mga mananap, sa mga langgam, sa mga isda, sa mga trees, sa mga kahoy mga igsoon. Bisag unsa pa kana ka klase sa mananap mga igsoon, gitagaan kita sa Ginoo o pag-manage kanila. Giignan sa Ginoo si Adam nga take dominion over the beast of the field, over animals, plants, fishes. So mga igsoon, ang rason mga igsoon nga gihimo kita sa Ginoo aron sa pag-manage sa iyang gihimo. Mga igsoon, sa 6 days sa ika-unom kadlaw gihimo sa Dios ang tao sa ikatapusan niya. Sa pinakakatapusan, buti pasabot mga igsoon, ayahay kayo kitang mga tao, kay nga naman, dawat limpyo lang kita sa gihimo sa Ginoo. After sa Ginoo, gihimo niya ang tanong, diin ang tao pwede gyud makakaon bisag unsa nga klase nga tanong. O pag-take dominion
dominion pag-manage sa mga ginghayupan, sa mga kahayupan. Muna mga igsoon, muna ayahay kay stanan kitang mga tao. Makaingon gid kita mga igsoon nga gimahal kita kag-ayo sa Ginoo tungod kay dawat limpyo lamang kita. Kay paghuman sa tanang creations sa Ginoo, kita ang pinakahuman o gibutang kita niya sa finished product nga Garden of Eden. Dili na maghago ang tao. Ang Dios mo'y nagpahiluna nato dito sa Garden of Eden mga igsoon. Og hantod karon mga igsoon, kana nga pag-manage nato mga igsoon, naguba gihapon kana tungod sa sala. Muna mga igsoon, ang consequence sa sala, munang ang mga mananap doon na nagbangis nga mananap, mga lion, mga tiger, hukao na sila og mga mananap apan sa diyang gihimo sila sa Ginoo. First time nga wala pa'y sala mga igsoon, ang pagkaon sa mga mananap mga igsoon, mao gyapon ang mga prutas. Apan sa dihang nabuak ang relasyon sa Ginoo og ni Adam, nahimong bangis ug bangtas ang mga mananap. Ang mga leon o mga tigre, mukaon na sila sa kambing o sa mga sheep, mga kabayo, muna ng ilang pagkaon tungod kay nabuwak naman ang relasyon sa Ginoo ug sa tao. Apan salamat mga igsoon, tungod lagi sa gihimo ni Jesus Christ, gihimo gyapon kita sa Ginoo. Karon dili pa nato makita mga igsoon nga aduna kita ay pag-manage sa mga leon tungod kay kung dili kaila ang leon sa imo, kanon jud ka sa leon. Busa apan mga igsoon, moabot ang panahon kanang gitawag og 1,000 year reign ni Jesus Christ diri gayon ibabaw sa kalibutan mga igsoon. Kana mga igsoon, kanang panahon na moabot mga igsoon, diya giingon sa Biblia di sa Old Testament nga ang leon ug ang kining kanding o mga karnero magtapad na sila og higda. Ibalik sa Ginoo mga igsoon ang atong dominion, ang atong pag-rule sa mga mananap, sa mga kaisdaan nga iyang gihimo mga igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sumaw ko na ikaduha mga igsoon. Gihimo kita sa Ginoo. We are here on earth to take dominion og manage sa creation sa Ginoo. Ikatulo mga igsoon, nganong aniaka nining kalibutan na. Ang tubag mga igsoon, ikatulong tubag. To know God, the possessor of heavens and the earth. To know God, the giver of life mga igsoon. Mga igsoon, niaka nining kalibutan na. No, salamat na sa Ginoo sa inyong mga trabaho. Buhata ka na nga maayo o perfecto. Kung maninda ka mga igsoon, alagari kayo ang imong mga customer. Ayaw sila og limbungi. Ihatag kanila ang angay gayud. Kung unsa ang ikasabutan, mao gayud kana mga igsoon. Kung ikaw usa ka trabahante sa gobyerno, i-perform og maayo ang imong trabaho. Kung ikaw usa ka maestra, tudloy og maayo ang imong mga estudyante. Aron umadamlag mo kaingon sila nga kato si ma'am o kato si sir. Okay gyud kay sanadto sila nga maestro. Daghan kay akong gakatunan kanila. Kung ikaw usa ka pulis maigsoon, buhata gayud ang imong pinaka the best nga ma-serve nimo sa katawhan. Susama sa ako sa una, sa diyang hippie pa ako sa Misamis Oriental o sa Misamis Occidental. Akong giignan ako makasako nga dili lang ta malipay sa atong sweldo, kundi labaw sa tanan. Malipay gyud ang tao magpasalamat sa atoa. Malipay kalipaya ang imong kaugalingon sa diyang ang tao magpasalamat sa imo tungod sa imong gibuhat. Muna sa mga igsoon, do the best kana imong trabaho mga igsoon. I-enjoy ang imong life sa imong trabaho. Kay mo kana ang kabubuton sa Ginoo mga igsoon. O ang pinakalabaw gyud sa tanan mga igsoon. Secondary na nato mga trabaho mga igsoon. Ang pinakauna mga igsoon is to know God. Ilhon nimo siya. Sa imong trabaho, moingon ka nga salamat Ginoo sa akong trabaho. Salamat Lord sa akong business. Salamat sa mayong lawas nga imong gihatag kanako nga makapadayon ako sa akong trabaho, sa akong pag-drive, sa akong pagpamaligya.
mo pala sa mga igsoon ang pinakauna to know God. Mga igsoon, so diyan ko ikaw, unsaon nimo pagkaibalo sa Ginoo? How can you know God? Number one, mga igsoon, you can know God, mga igsoon, pinaagi sa iyang mga creations. Nasayon ikaw, bisa pag walay Bible, mga igsoon. Apan ang creations, kini mga gibuhat sa Ginoo, magsulti kung kinsa ug unsa kagamhanan ang Ginoo. Tanawa lamang daan, observary ka na ang dagat. Vertical wag sa dagat, vertical log sa dagat. O ilalom anang mga dagat, daghan kayong isda. O diya sa pandalan, sa makabalan. O sana na sila kadagat, nagkalain-lain pa yung kadagatan sa tibuok kalibutan. Tanawa ang kining mountains, nga tagas kayo mga mountains. Ang kanang bukid ya, nga tanaw nimo sa bridge, sa tulay, perting habuga kayo. Makaingon yun ka mga igsoon. Yun doon na yung Ginoo nga naghimo ani. Pagtanaw nimo sa langit o gabi mga igsoon, doon na ang bulan, doon na ang stars. Ikay kakalayo makaistanan ni ana. Daghan kayo kinsa may naghimo ni ana. Muna sa mga igsoon nga makaingon gyud ang tao nga doon na gayo yung Ginoo. You can know God by His creations. O ang ikaduha mga igsoon, you can know God. May bawan nimo ang Ginoo mga igsoon, pinaagi sa pagbasa nimo sa Biblia. Mo ka na mga igsoon ang pinaka the best nga may bawan nimo mga igsoon nga dunay gayoy Ginoo kung magbasa gyud ka mga igsoon sa Biblia. Kay kung dili ka magbasa mga igsoon sa Biblia, uban ang tabang. Moingon siguro ka nga lisod man pagbasa sa Biblia. Dili mo lisod mga igsoon. Basa ang Biblia nga Bisaya ug pag-ampo sa Ginoo nga mailahan nimo siya aron tutulan kaniya sa insakto gayong dagan, sa insaktong dalan mga igsoon. Tungod kay daghan kaayo karon ang nagwali sa mga mensahe sa Ginoo. Daghan kaayo munang malibog ikaw, malibog ka kinsa mga insakto niini. Apan ang imong kalibog mga igsoon, mawala ka na sa diya mag-ampo ka sa Ginoo. Ikaw mismo mo'y magbasa sa Biblia og nagtuo kang mga igsoon nga landagan ka sa Ginoo og dili na gyud ikaw mailan o malibog mga igsoon sa nagkasiklase nga nagsulti bahin sa Ginoo. Tungod kay ikaw mismo adunay kahibalo, adunay pagbasa sa pulong sa Biblia og nakaila ka sa Ginoo mga igsoon. Makaibalo ka mga igsoon nga nahigugma ang Ginoo kanimo tungod sa Biblia sa John 3:16. For God so loved me. Sumuna sa mga igsoon ang rason mga igsoon nga makaibalo ka sa Ginoo nga siya mga igsoon na ilhon gyud nimo ang Ginoo mga igsoon. Makaila ka mga igsoon pinaagi sa Biblia, makaila ka sa Ginoo ug imo masuta mga igsoon nga ang Ginoo espiritu, dili siya makita mga igsoon. Og mabasano sa nimo sa Biblia nga dili kahimutan sa Ginoo kay nigampo nimo na kay tan-aw. Tungod kay ang focus supposedly nimo mao gyud ang Ginoo nga espiritu. Ug ang imo espiritu magigistudya sa Ginoo. Kay ang Biblia nag-ingon mga igsoon nga gikasalagan sa Ginoo ang bisan nun sa pana nga imong giimo nga imong giatubang ug moingon ka nga kini mo'y Ginoo, ako na isang represent nga dunay Ginoo. Mga igsoon dili na siya kabubuton sa Ginoo. Imo lang nang una-una nakadungog ko niya na sa una ug hangtod karon imo na nang una-una na nasa tao. Tungod kay ang dili ganahan ang Ginoo nga sa imong pag-ampo adunay refleksyon nga imong makita. Tungod kay siya espiritu. Ingon ang John nga, they that worship God must worship Him in spirit and in truth. Sasama sa amo mga igsoon, mag-ampo nga walay giatubang, tungod kay naa ang Dios sa imong kasing-kasing, ug naa siya nagatubang sa amo. Know God mga igsoon, that is the reason nganong aniya ka nining kalibutan. Aron imong ilhon nga dunay Dios nga naghimo nimo. Oh, dili ang kamatayon mga igsoon mo imong padulngan. Dili na kana mga igsoon ang imong padulngan mga igsoon kundi ang kinabuhi ng walay katapusan. Busa pagbasa sa Biblia, I encourage you aron maibaw-an pagyud nimo og maayo ang Ginoo. O
O ang ikaapat mga igsoon, nganong aniyakan ining kalibutana diya sa Ecclesiastes 12:13. Ingon sa Ecclesiastes 12:13, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Kadluki ang Ginoo o himua o buhata ang iyang mga kasuguan, kay mao kini siya ang kinatibukan nga trabaho sa tao. Fear God. Kining fear mga igsoon, dili kay mahadlok ka nga mahadlok ka sa halas, kundi ang kini nga fear mga igsoon. Fear kining usa ka dako og taas kayo nga pagtahod nimo sa Ginoo. Gitahod gali nato mga igsoon. Ang mga presidente sa atong nasod o sa presidente sa ubandang mga nasod, taas kay atong pagtahod o pagrespeto sa ila. Bisan tuod sila mga igsoon, tao lamang ug tunay kamatayon. How much more ang Ginoo mga igsoon, ato gyud siyang tagaan sa atong pinakataas o pinakadako nga pagtahod. Mo kanang giingon mga igsoon nga, fear God, worship God, give Him the best praise, give Him the best respect mga igsoon. O malipay ang Ginoo niya na mga igsoon sa imong kinabuhi. Kay this is the whole duty of man, ang pagtahod kayo sa Ginoo. Wala may igsoon dini ibabaw ning kalibutan na. Dunay pasumpingay si Jesus Christ. Sa usa ka tawo nga dato kayo ang tao. Mo kini ang sumbingay ni Jesus Christ. Dato kay siya sa mga bahandi nining kalibutan na. In other words, kwartahan kay sanan siya. Ang iyang mga yuta abot daghan kay sanan siya abot sa iyang yuta. Unya mingon siya nga maghimo ko og daghang budiga aron didto na ko isulod ang daghan pagyud kayo na kong mga abot sa kong yuta. Unya katawa siya, dili na ko maglisod bisa pag moabot ang pila ka tuig nining kalibutan na di gyud ko maglisod kadaghan kay kong mga pagkaon sa budiga. Unya mingon siya siyang kaugalingon nga, self, kaon, inom o paglipay tungod kay daghan kay kagbahandi dili gyud ka mahutan. Apan giignan siya sa Ginoo mga igsoon, buang-buang karong gabi kuhaon ko na ang imong kalag o karong gabi mamatay ka na. Hallelujah. Mo gini sila mga igsoon, mo gining ang parabol ni Jesus Christ. Kadunay mga tao nga ang ilang una-una dinhira gyud taman sa kalibutan. Ang ilang una-una nga wala na lain pang kalibutan after nini nga kalibutan na. Usa ka na siya kadakong sayop mga igsoon. Usa ka na siya kadakong sayop. Tungod kay after dining kalibutan na aduna pa gyud lain nga kalibutan. O akong sa insakto gayon nga pagkasulti. Duna pa'y kinabuhi pagkahuman nining kinabuhi mga igsoon. Ang Hebrews sa Biblia, ang Hebreano nag-ingon nga it is appointed unto man once to die, and after that is judgment. Inighuman o kamatay sa tao matod pa sa Biblia, adunay paghukom sa iyang kinabuhi. Subusa mga igsoon, hunaw na agayon nga kining kalibutan na aniya kita nining kalibutan na dili lang yun aron mabuhi o pagkahuman mamatay ka. Kung dili mga igsoon, mabuhi kita. Insakto na siya, mabuhi kita. O mamatay kita mga igsoon kung dugay pa moabot si Jesus Christ aron pagkuha sa atua. Mamatay ka mga igsoon apan ato gayong siguraduhon tungod kay mingon ang Bible kaduna gayoy judgment ang tao. Kada usa nato bisa pag ang tao nining kalibutan niabot na taog 8 billions. 8 billions ka mga tao nining kalibutan na mga igsoon. Tagsaon gyud ta og paghukom sa Ginoo. Tungod kay siya Ginoo, walay lisod sa iya mga igsoon. Busa akong pangutana mga igsoon, kumusta man ang imong kinabuhi? Nagkinabuhi ba ka? Tama na gyud nining kalibutan na o nagkinabuhi ka nga aduna pay susama nga adunay pay lain nga kinabuhi pagkahuman nining kinabuhi. Mao kana mga igsoon susama-sama diri.
amo gayong gituhuan, ganun na pa'y kinabuhi, pagkauman nining atong kinabuhi diri sa kalibutan. O mga igsoon, ang paghukom sa Ginoo sa tao, mga igsoon, pinaka-importante sa tanang importante sa imong kinabuhi. Biyaan na to mga igsoon ang atong mga kabdangan sa kalibutan. Kung maabot na kanang panahon na, o usa lamang ka mga igsoon ka nag-matter, usa lamang mga igsoon ka question ang pangutanon sa Ginoo sa imo. Mituo ka ba o midawat sa akong bugtong anak nga Jesus Christ o nagkinabuhi ka sumala sa giingon sa Biblia. Mo ka na mga igsoon ang akong ibilin kaninyo mga igsoon. Aniya ka nining kalibutan, niya kita na tao. Bata pa hantod nakaton kita og buot. Nakaton kita og buot. Og mga igsoon sa imong pagkakaton og buot mga igsoon. Makaingon ko mga igsoon nga dili gyud ni mao ang katapusan sa atong kinabuhi kining kalibutan, kundili pagkahuman ning kalibutan aduna pay kalibutan. O motubang kita sa Ginoo mga igsoon. O mga igsoon, sultihan ko ikaw sa maayo kayo nga balita mga igsoon. Usa ka maayo nga balita. Gusto sa Ginoo mga igsoon nga ubanon kaniya dito o magpuyo ka uban kaniya dito sa mansyon dito sa langit. Posible ka na mga igsoon tungod kang Jesus Christ kayang bugtong anak. Gipadala ni Jesus sa Dios nga mahan ang iyang bugtong anak ang Jesus Christ aron paglukat o pagluwas ka nato gikan sa bayad sa kasalanan nga nahimo ni Adan. Kay nga naman ang Biblia nag-ingon mga igsoon nga ang bayad sa sala mao gayud ang kamatayon o kana nga kamatayon mga igsoon. Kamatayon dili lang kini atong physical nga kamatayon kundi dili kamatayon mga igsoon sa imong espiritu nga muadto sa kalayo sa impyerno. Apan mga igsoon, ang Dios naghatag sa iyang bugtong anak nga tumutuo kaniya dawaton nimo siya nga Ginoo personal nga manuluwas. Mga igsoon, perting layuan na kada kayo ang impyerno. Kung dili ang nag-atubang kanimo, ang imong destinasyon mao gayud ang pinuy-anan sa Dios mismo. O ang Diyos mismo, mao gayud ang atong padulngan kung ana kita kang Jesus Christ. Munang mga igsoon, dili na kita mahadlok pag-unsa man ang dagan nining kalibutan na. Wala na kay kahadlukan tungod ka na sayod ikaw nga ikaw ana adya sa Ginoo, ana ikaw kang Jesus Christ. Oh, you have that full assurance nga ang Dios mag-uban kanimo while you are still on earth, naa siya o bisan pa mga igsoon sa imong kamatayon, naa gyapon ang Ginoo. O dili na ka maigsoon mamatay, kundi mabuhi kita uban sa Ginoo hangtod sa walay katapusan. Tungod ka na maigsoon kang Jesus Christ. Busa dawata maigsoon, tugutan ko ikaw maigsoon nga dawaton nimo si Jesus Christ. Kaya ang impyerno mga igsoon, tinuod ka na ang impyerno, dili ka na siya tiyaw-tiyaw. Masunog lang ning imong kamot, sakit na sa impyerno. How much more sa impyerno ang tibukan nimong espiritu mo isuglo dito, perting sakita kayo. Apan mga igsoon, doon ay mamagi lagi ang dili siya gusto nga dito ka paingon sa Ginoo. Dili siya gusto mo na nagwali ko sa inyo aron isulti sa inyo ha nga dili gyud na siya gusto sa Ginoo. Dawata si Jesus Christ maison aron ikaw makabaton og kinabuhi walay katapusan. Sumunod ka sa akong mga pag-ampo maison diya sa hilom labang nimo nga asa kang dapita. Dawata siya og sunod sa akong mga pag-ampo. Langit nun nga mahan. Ako Lord, usa ka makasasala. Akong gila nga ako makasasala. Tungod sa sala ni Adam Ginoo, nakasala usab ako. O paingon unta ako sa kalaglagan. Apan salamat Ginoo, tungod kang Jesus Christ nga namatay dito sa cross sa Kalbaryo. Usa siya ka Dios, nga mayanin ning kalibutan na aron pagluwas sa akong kasalanan. Lord Jesus Christ, come into my heart, come into my mind, Lord Jesus Christ. Be my Lord and be my Savior. Og salamat Ginoo, nga wala na ko'y kabalakan ining kalibutan na.
whether I am alive in this earth or whether I die on this earth. Kay ang tinuod Ginoo, anaagyod ako kanimo. Ug mopaingon ako kanimo Ginoo. Magpuyo kanimo Ginoo hangtod sa walay katapusan. Salamat Lord Jesus. Salamat. Salamat Ginoo sa mga ngalan Ginoo sa nagdawat sa imong bugtong anak kang Jesus Christ. Ang ilang pangalan Father God, imo nang gibutang diha sa libro sa kinabuhi sa imong bugtong anak. Lord, imo ang tanan pagdaig pagsimba mga pagpasalamat Ginoo. Salamat. Ning mga tao karon Lord sa malang mga negosyo. Salamat Lord sa kabaskog sa ilang panglawas Ginoo. Kabaskog sa panglawas sa ilang pamilya. Proteksyonin sila Ginoo gikan sa mga sakit. Proteksyonin sila Ginoo gikan sa mga katalagman. Proteksyonin sila Ginoo gikan sa kadaot. O ikaw Ginoo makikauban kanila karong adlaw Lord o sa sunod pang simana. In Jesus name. Salamat medyo sa mensahe nga imong gipaabot kanamong tanan ini kapunon. Mga kapatid, pagpahinumdum lang namo makasa pa dugang pagpahinumdum sa dili pa magahawa ini nga dapit. Sakto gyud si medyo sa iyang istorya. Makining